잠시 기도하겠습니다. Oremos juntos. 은혜와 사랑이 풍성하신 자비로우신 우리 아버지 하나님 감사합니다. Dios nuestro Padre misericordioso, lleno de amor de la gracia, te damos gracias. 우리를 죄악된 세상 가운데서 구원해 주시고 영원한 천국에 들어갈 수 있도록 주님의 자녀 삼아 주셔서 감사를 드립니다. Te damos gracias por habernos salvado del mundo lleno de los pecados y habernos hecho por tus hijos, Señor. 2000년 전에 주님의 그 고귀한 십자가의 보혈의 피로 우리를 구원해 주셨습니다. Nos has salvado hace 2000 años a través de tu sangre tan preciosa derramada sobre la cruz. 그 은혜를 우리가 잊지 않고 조금이라도 보답하는 삶을 살기를 원합니다. Queremos no olvidarnos esta gracia, sino en el resto de nuestra vida pagarte. 오늘 비가 오는 가운데도 이렇게 많은 분들이 참석할 수 있도록 인도해 주셔서 감사를 드립니다. A pesar de que llueva, te damos muchas gracias por hacer que muchos asistan. 오늘 말씀을 통해서 생명을 건지는 비결을 생각해 보는 귀한 시간 될 수 있도록 도와주옵소서. Ayúdanos a pensar a través de qué manera nosotros podemos salvar a la vida, la clave por la palabra. 말씀을 듣는 모든 분들의 마음판에 말씀이 새겨질 수 있도록 주님 인도하여 주옵소서. Que nos guíes para que toda la palabra que escuchamos sea grabada en las tablas del corazón. 오늘 여러 사정으로 인하여 참석하지 못하신 분들도 계실 줄 압니다. Sabemos que hay algunos que no han podido asistir por varias situaciones. 내일부터는 꼭 참석할 수 있도록 인도하여 주옵소서. Guíalos para que desde mañana puedan asistir. 예수님 이름으로 감사하며 기도하였습니다. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘. Amén. 먼저 말씀 찾겠습니다. 열왕기하 4장 29절에서 37절까지 말씀 좀 길지만 한 절 제가 읽으면 여러분들이 또 한 절 읽고 하는 식으로 읽도록 하겠습니다. Primero vamos a buscar la palabra Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 29 y 30, aunque sea un poquito largo. Voy a leer primero el primer versículo y siguiente, que se les pide que lean por favor así por turnos. 엘리사가 게하시에게 이르되 내 허리를 묶고 내 지팡이를 손에 들고 가라. 사람을 만나거든 인사하지 말며 사람이 내게 인사할지라도 대답하지 말고 내 지팡이를 그 아이의 얼굴에 놓으라. Dice, entonces dijo él a Giesi, ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve. Y si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. 아이의 엄마가 가로되 여호와의 사심과 당신의 혼의 사심을 가리켜 맹세하노니 내가 당신을 떠나지 아니하리이다. 엘리사가 이에 일어나 여인을 쫓아가니라. Y dijo la madre del niño, vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. 31절입니다. Versículo 31. 게하시가 저의 앞서 가서 지팡이를 그 아이의 얼굴에 놓았으나 소리도 없고 듣는 모양도 없는지라 돌아와서 엘리사를 맞아 가로되 아이가 깨지 아니하였나이다. Él entonces se levantó y la siguió, y Giesi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró, diciendo, el niño no despierta. 엘리사가 집에 들어가 보니 아이가 죽었는데 자기의 침상에 눕혔는지라. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto tendido sobre su cama. 들어가서는 문을 닫으니 두 사람뿐이라. 엘리사가 여호와께 기도하고 Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. 아이의 위에 올라 엎드려 자기 입을 그 입에 자기 눈을 그 눈에 자기 손을 그 손에 대니 그 몸에 엎드리니 아이의 살이 차차 따뜻하더라. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. 엘리사가 내려서 집 안에서 한번 이리저리 다니고 다시 아이 위에 올라 엎드리니 아이가 7번 재치게 하고 눈을 뜨는지라. Y volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió, y se tendió sobre él nuevamente. Y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. 엘리사가 게하시를 불러서 저 수넴 여인을 불러오라 하니 곧
부름에 여인이 들어가니 엘리사가 가로되 내 아들을 취하라. Entonces llamó él a Giesi y le dijo, llama a esta tsunamita, y él la llamó. Y entrando ella, él le dijo, toma tu hijo. 마지막 절입니다. 여인이 들어가서 엘리사의 발 앞에서 땅에 엎드려 절하고 아들을 안고 나가니라. Los últimos versículos, y así que ella entró y se echó a sus pies y se inclinó a tierra y después tomó a su hijo y salió. 오늘은 생명을 건지는 비결이라는 주제를 가지고 말씀을 배워보겠습니다. El día de hoy vamos a aprender juntos la palabra con el título La clave de salvar la vida. 오늘 본 말씀을 좀 살펴보면 하나님께서 엘리사를 극진히 대접한 수넴 여인의 소원을 생각하고 귀한 아들을 주셨습니다. Viendo la palabra principal de hoy, Dios recordando también el deseo tan anhelante de Tsunamita, quien había recibido a Eliseo, así que le permitió tener un hijo. 그런데 그 아들이 갑자기 죽었습니다. Pero de repente un día se le murió este hijo. 수넴 여인이 엘리사에게 달려가 도움을 청했습니다. Así que la mujer Tsunamita corrió hacia el profeta Eliseo y le pidió la ayuda. 엘리사는 게하시 그 종인 게하시에게 지팡이를 가지고 가서 아이의 얼굴에 놓으라고 부탁을 합니다. Así que Eliseo le pidió a su siervo llamado Giesi que fuera al hijo muerto y que pusiera su báculo sobre su rostro. 게하시가 엘리사를 앞서 가서 죽은 아이의 얼굴에 지팡이를 올려놓았습니다. Así que Giesi se adelantó de Eliseo y cuando fue con el niño muerto puso báculo sobre su rostro. 그런데 아무 변화가 없었습니다. Pero no hubo ningún cambio. 뒤를 따라 온 엘리사가 가서 아이 몸 위에 올라가 입과 눈과 손을 대고 엎드렸습니다. Tras él, Eliseo le siguió, así que cuando llegó al hijo muerto, puso también sus manos, su rostro hacia el del niño. 그러자 죽은 아이의 살이 차차 따뜻하게 되었습니다. En este momento el calor entró en el cuerpo que estaba muy frío del niño. 그리고 내려가서 집안에서 한 번 이리저리 다니고 다시 아이 위에 올라가 엎드리니 아이가 7번 재치기 하고 눈을 뜨고 살아 일어났습니다. Y descendió de ahí y estuvo recorriendo abajo de la casa y cuando subió otra vez, entonces en este momento el niño estornudó 7 veces y entró, volvió a la vida. 여기서 우리가 생각해 볼 것이 분명히 게하시도 엘리사의 지팡이를 가지고 아이의 얼굴에다 놓으란 대로 놓았는데 아무 변화가 없었습니다. En este caso, lo que nosotros podemos pensar es que Giesi también, llevando consigo el báculo de Eliseo, puso sobre rostro del niño muerto, pero no hubo ningún cambio. 근데 엘리사는 그 아이를 살렸습니다. Pero Eliseo sí pudo vivificar a ese niño. 엘리사와 게하시의 차이가 무엇일까요? ¿Cuál creen que era la diferencia entre Giesi y Eliseo? 오늘 본 말씀을 잘 보면 세 가지를 좀 발견할 수가 있습니다. Al ver bien la palabra principal de hoy, podemos ver 3 cambios. 첫 번째는 생명을 살리려는 간절한 기도가 엘리사에게는 있었습니다. Primero, Eliseo tenía oración tan anhelante de querer salvar la vida. 그리고 생명을 살리기 위한 간절한 마음으로 죽은 시체 위에 누는 자기 희생을 했습니다. Y con el corazón tan anhelante de querer salvar la vida, Eliseo se echó sobre el niño muerto, o sea, se sacrificó a sí mismo. 처음엔 낫지 않았지만 두 번째 재차 포기하지 않고 아이 위에 올라감으로 아이를 살렸습니다. Al principio no había vuelto a la vida, pero Eliseo no renunció, sino se echó segunda vez y después de esto volvió a la vida el niño. 이 세 가지를 깊이 생각해 보면 생명을 건지는 비결을 발견할 수가 있습니다. Si pensamos estas 3 cosas profundamente, podemos saber acerca de las claves de salvar la vida. 첫 번째 생명을 살리려는 간절한 기도라고 말씀드렸습니다. Primero les dije que tenía la oración tan anhelante de querer salvar la vida. 간절함은 기도를 통해 나타나는 경우가 많습니다. En muchas ocasiones el anhelo de uno se manifiesta por la oración. 여러분들 어떤 것들이 이루어지기를 원하고 어떤 것들이 해결되기를 원하는 정말 간절한 마음이 있을 때 우선적으로 하나님께 기도하고 하나님 부르잖아요. Cuando ustedes también tengan algún deseo que quiere que se les cumpla sin falta, lo que hacen primero es pedirle en su oración de todo su corazón a Dios, ¿no es así? 우리 구원받은 성도들은 간절하면
먼저 주님을 부르고 주님께 기도합니다. Nosotros, los santos que hemos recibido la salvación, cuando tengamos el gran deseo en nuestro corazón, lo que hacemos primero es pedirle en nuestra oración a Dios. 오늘 본문 말씀에 게하시는 기도했다는 말이 없습니다. Pero al ver la palabra principal de hoy, en ninguna ocasión dice que Giesi hizo la oración. 그러나 엘리사는 게하시보다 훨씬 더 능력 있는 선지자였지만 하나님께 간절히 기도함으로 하나님의 도우심을 구했습니다. Pero a pesar de que Eliseo era el profeta que tenía todavía mucho más poder que Giesi, era el que le ayudaba, le pedía en su oración a Dios. 32절에서 33절까지 말씀을 보면 엘리사가 집에 들어가 보니 아이가 죽었는데 자기 침상에 눕혔는지라. Al ver versículo 32, 33 dice, y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto tendido sobre su cama. 33절에 들어가서는 문을 닫으니 두 사람뿐이라 엘리사가 여호와께 기도하고 이렇게 말씀하셨습니다. Y versículo 33 dice, entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. 죽은 아이가 있는 그 방 안에 들어간 엘리사는 죽은 아이와 엘리사 두 사람밖에 없는 상황 가운데서 하나님 앞에 간절히 기도했습니다. Eliseo que entró en el cuarto donde estaba el niño muerto, cuando los dos estaban juntos nada más, Eliseo era quien hizo la oración de manera muy anhelante a Dios. 얼마나 긴 시간 기도를 했는지는 말씀에 나와 있지 않지만 엘리사는 하나님 앞에 정말 간절함으로 이 아이를 살리게 해달라고 기도하셨을 겁니다. Bueno, la Biblia no habla de por cuánto tiempo Eliseo hizo la oración, pero seguramente ha de haber hecho la oración con el corazón tan anhelante de salvar, de que Dios salvara la vida. 성경에 있는 많은 기적들의 앞뒤를 살펴보면 반드시 기도가 있습니다. Al ver todos los milagros hechos también en la Biblia, siempre ha habido oración. 엘리사의 스승이었던 엘리야도 사르밧 과부의 아들을 살린 적이 있습니다. Elías también, quien era maestro de Eliseo, una vez también ha vivificado al hijo de la mujer de Sarepta. 근데 엘리사가 수넴 여인의 아들을 살릴 때 했던 행위를 비슷하게 하고 있습니다. Pero Elías, su maestro, también ha hecho cosas similares cuando Eliseo vivificó al hijo de Sunamita. 열왕기상 17장 20절에서 21절 보겠습니다. Vamos a ver 1 de Reyes, capítulo 17, versículo 20 y 21. 여호와께서 부르짖어 가로되 나의 하나님 여호와여 주께서 또 내가 우거하는 집 과부에게 재앙을 내리사 그 아들로 죽게 하셨나이까 하고 그 아이 위에 몸을 3번 펴서 엎드리고 여호와께 부르짖어 가로되 나의 하나님 여호와여 원컨대 이 아이의 혼으로 그 몸에 돌아오게 하옵소서 하니. Pone, y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces, y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. 사르밧 과부의 아들이 죽었다는 소식을 듣고 엘리야는 그 집에 갔습니다. Elías, escuchando la noticia de que el hijo de la viuda de Sarepta había muerto, fue a su casa. 아이 위에 몸을 3번 펴서 엎드렸다고 말씀하고 있습니다. Dice la palabra que se tendió sobre el niño 3 veces. 그리고 그것으로 끝난 게 아니고 여호와께 부르짖어 가로되 나의 하나님 여호와여 원컨대 이 아이의 혼으로 그 몸에 돌아오게 하옵소서 하고 간절히 하나님께 기도했습니다. No solo fue eso, sino también así dice, clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. O sea, le hizo la oración de manera tan anhelante. 위대한 엘리야 선지자였지만 그 아이를 낳게 하는 것은 엘리야가 하는 게 아닙니다. 하나님의 도움이 있어야 되는 겁니다. Era un gran profeta llamado Elías, pero para salvar la vida del niño, no que haya hecho el profeta Elías, sino por la ayuda de Dios. 엘리야의 제자였던 엘리사 선지자는 분명히 스승이 생명을 건지는 모습을 보았을 겁니다. El discípulo de Elías, llamado Eliseo, seguramente ha de haber visto a su maestro cómo salvaba la vida. 예수님께서도 귀신을
쫓아내지 못한 제자에게 예수님께서 하신 말씀이 있습니다. Jesús también ha dicho una palabra al discípulo que no había podido echar fuera a los demonios. 마가복음 9장 28절에서 29절 보겠습니다. Vamos a ver Marcos capítulo 9, versículo 28 y 29. 집에 들어가심에 제자들이 종용이 묻자오되 우리는 어찌하여 등이 그 귀신을 쫓아내지 못하였나이까 이르시되 기도 외에는 다른 것으로는 이런 유가 나갈 수 없느니라 하시니라. Dice, cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. 예수님께서 분명히 제자들에게 권능을 주셨고 귀신을 가서 내쫓으라고 보냈습니다. Seguramente Cristo les había dado poder a sus discípulos y los mandó para que fueran y que echasen fuera a los demonios. 그런데 제자들은 귀신을 쫓아내지 못했습니다. Pero sus discípulos no pudieron echar fuera a los demonios. 그런데 예수님을 제자들을 쫓아냈습니다. Pero Jesucristo sí pudo echar. 그러면서 예수님이 하시는 말씀이 기도 외에 다른 것은 이런 유가 나갈 수 없느니라. Y de ahí Jesucristo dijo lo siguiente, este género con nada puede salir sino con oración. 기도의 능력이 얼마나 중요한 것인지를 말씀하고 있습니다. Habla de cuán grande es el poder de hacer la oración. 여러분들 전도할 때 자기 힘으로 자기 지혜로 하려고 하면 한계의 벽에 부딪히게 됩니다. Cuando ustedes también quieran predicar la palabra a algunas personas, si quieren hacer con su propia fuerza y sabiduría, seguramente llegarán a un límite. 그러나 하나님께 간절히 기도함으로 도움을 요청하면 생각지 않게 어려운 문제들이 다 해결되는 모습을 봅니다. Pero si le piden la ayuda de todo su corazón, del corazón anhelante, de alguna manera que nosotros no hemos pensado, Dios así soluciona las cosas. 그리고 마음을 열어주시는 주님의 도움의 손길이 느껴집니다. Y podemos experimentar también las manos de Dios, quien ha abierto el corazón de los invitados. 특히 생명을 건지는 일을 할 때는 하나님께 간절히 기도하는 것이 너무나 중요하다는 걸 알 수가 있습니다. Especialmente para hacer la obra de salvar la vida, es muy importante que nosotros hagamos la oración. 잠언 11장 27절에 보면 선을 간절히 구하는 자는 은총을 얻으려니와 이런 말씀이 있어요. Al ver Proverbios capítulo 11 versículo 27 pone así la palabra, el que busca el bien también recibirá la gracia. 선을 간절히 구하는 자, 이런 자에게 은총을 주시는 겁니다. Al que busca el bien, entonces Dios le dará su gracia. 마태복음 7장 7절 이하에 보면 구하라 그러면 너에게 주실 것이요 찾으라 그러면 찾을 것이요 문을 두드리라 그러면 너에게 열릴 것이다 라고 말씀하셨습니다. Mateo capítulo 7 de versículo 7 en adelante así dice, pedid y se os dará, busca y hallaréis, y llamad y se os abrirá. 구하는 이가 찾을 것이요 두드리는 이게 열릴 것이라고 말씀하셨습니다. Dice la palabra que el que busca se le abrirá. 시편 119편 2절 찾아보겠습니다. También vamos a ver Salmo capítulo 119 versículo 2. 여호와의 증거를 지키고 전심으로 여호와를 구하는 자가 복이 있도다라고 말씀하셨습니다. Así dice la palabra, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. 우리가 하나님께 기도할 때 그냥 건성건성하는 기도보다는 진심으로 구하는 기도 하나님은 들어주십니다. Cuando hacemos la oración a Dios, en lugar de que nosotros hagamos con palabrería, Dios escucha nuestra oración que hacemos con el corazón tan anhelante. 반드시 이루어 주실 것을 의심치 않고 믿고 기도하시면 반드시 들어주신다고 약속을 하셨습니다. Nos ha prometido diciendo que si hacen la oración también, creyendo en que Dios les cumplirá sin falta, seguramente se les cumplirá. 야고보서 1장 5절에 보면 너희 중에 지혜가 부족하거든 모든 사람에게 후히 주시고 꾸짖지 아니하시는 하나님께 구하라. 그리하면 주시리라고 명확히 말씀하셨습니다. Al ver también Santiago 1.5 dice, el que es falto de entendimiento de la sabiduría, búscale también y pídele a Dios, quien es misericordioso para darle todo lo que le pida. 전도한 할 분을 찾아가 말씀 듣기를 간절히
권하는 경우가 있습니다. Hay veces en que nosotros también vamos con nuestros invitados y les recomendamos escuchar la palabra. 근데 전도한 분을 찾아가기 전에 여러분들이 얼마나 간절히 기도하고 찾아갔는가 이건 너무나 중요합니다. Pero antes de que visiten a los invitados, lo importante es que tanto hayan hecho la oración para invitarlos. 혼자 전도하기 힘든 그런 분들 같은 경우 전도인이나 형제님들 같은 경우 같이 이렇게 모시고 동행해서 가는 경우가 있습니다. Hay veces en que si son los invitados que son muy difíciles de aceptar la invitación, a veces con el pastor, con misionero, hay veces en que nosotros vamos juntos. 같이 간 전도인이나 주변 사람들의 도움을 의지하는 것보다 자기가 먼저 하나님께 간절히 기도하고 하나님을 의지하고 가는 것이 훨씬 더 능력 있고 힘이 있다는 사실을 잊지 말아야 됩니다. Pero no se vayan a olvidar de que en lugar de que confíen también en la palabra de pastor o de misionero, quienes los acompañan, lo importante es que primero cada quien haga la oración de manera tan anhelante para invitar a su invitado. Eso sería más efectivo todavía. 정작 자신은 전도하려고 하는 분을 위해서 간절히 기도하지 않으면서 사람들의 도움을 의지하고 하는 것은 하나님을 무시하는 행위가 됩니다. Uno mismo no hace la oración para invitar a su invitado, pero si solamente pues quiere confiar en la ayuda de los hombres, esto es como la manera de menospreciarle a Dios. 전도하러 가기 전에 먼저 자신부터 하나님의 능력을 간절히 의지하고 기도하고 생명을 건지기를 바라는 그런 마음으로 가는 것이 중요하다는 거 아셔야 됩니다. Tienen que saber que antes de que vayan a invitar a los invitados, lo importante es que primero uno mismo haga la oración y que confíe también en el poder de Dios. 생명을 건지는 비결 첫 번째 하나 말씀드렸는데 뭔지 아시겠어요? Les acabo de hablar la primera clave de salvar la vida. Si ustedes acuerdan de primera clave, 생명을 살리라는 간절한 기도. la primera clave es hacer la oración de manera anhelante para salvar la vida. 이거 다 알고 계실 겁니다. Es lo que todos ya sabrían. 근데 알고 있고 행함으로 실천하지 않으면 아무 의미가 없겠죠? Pero aún sabiéndolo, si no pone en práctica, no tendría ningún sentido. 예. 아마 이 산파블로 교회에 생명을 건지고자 하는 간절한 마음으로 기도하는 분들이 얼마나 많느냐에 따라서 많은 분들이 구원받냐 그렇지 않냐가 결정될 거라고 생각합니다. Pienso que dependiendo de qué tantos hermanos haya, los que también hacen la oración con el corazón tan anhelante de salvar la vida, puede que también más invitados vengan a la iglesia o no. 그리고 두 번째 생명을 건지는 비결은 자기 희생입니다. Ahora, la segunda manera de salvar la vida es sacrificarse a sí mismo. 열왕기하 오늘 본문 말씀 4장 29절입니다. Vamos a volver, Segunda de Reyes, capítulo 4, que es la palabra principal de hoy. 엘리사가 게하시에게 이르되 내 허리를 묶고 내 지팡이를 손에 들고 가라. 사람을 만나거든 인사하지 말며 사람이 내게 인사할지라도 대답하지 말고 내 지팡이를 그 아이의 얼굴에 놓으라. Versículo 29. Entonces dijo él a Giesi, ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve. Si alguno te encontrare, no lo saludes. Y si alguno te saludare, no le respondas. Y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. 이 말씀을 통해서 자기 희생을 배울 수가 있습니다. A través de esta palabra, lo que podemos aprender es sacrificarse a sí mismo. 내 지팡이를 그 아이의 얼굴에 놓으라 이렇게 말씀하셨죠? Aquí dice, toma mi mano en tu mano y ponlo sobre su rostro. 엘리사의 지팡이는 선지자의 임무를 대행하는 증거가 되고 선지자적 은사를 상징합니다. El báculo de Eliseo se refiere al papel del profeta. 출애굽기 4장 17절 한번 보겠습니다. Vamos a ver Éxodo capítulo 4, versículo 17. 너는 이 지팡이를 손에 잡고 이것으로 이적을 행할지니라. Y tomarás en tu mano esta barra con la cual harás las señales. 모세에게 지팡이를 주면서 이 지팡이를 손에 잡고 이것으로 이적을 행할지니라 말씀하셨습니다. Dándole la vara a Moisés, así le dijo, tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. 근데 이 모세는 자신이 없었습니다. Pero Moisés como que no tenía confianza consigo mismo. 나는 입이 뻣뻣하고 혀가 둔한 자입니다. 난 도저히
이스라엘 백성을 이끌어낼 수가 없는 사람입니다라고 말을 했습니다. Así dijo como lo siguiente, yo soy torpe de labios, así que no voy a poder salvar al pueblo de Israel. 그때 4장 20절에 En este momento 4:20, 모세가 그 아내와 아들 출애굽기 4장 20절입니다. 모세가 그 아내와 아들들을 나귀에 태우고 애굽으로 돌아가는데 하나님의 지팡이를 손에 잡았더라 그랬어요. Éxodo 4:20 así dice, entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. 하나님의 지팡이를 손에 잡고 용기를 얻어서 이스라엘 백성들에게 가서 그들을 인도해 냈습니다. Moisés tomando la vara de Dios agarró valor, así que fue con el pueblo de Israel para salvarlo de ahí. 게하시는 엘리사가 준 선지자의 지팡이를 엘리사가 하라는 대로 아무 생각 없이 아예 얼굴에 올려놓았습니다. Giesi, sin pensar nada, con el báculo que Eliseo le había dado, solamente puso este báculo sobre el rostro del niño muerto, 그건 아무 일도 없었습니다. pero no sucedió nada. 왜 아무 일이 없었을까요? ¿Por qué creen que no sucedió nada? 게하시는 아무 생각 없이 그냥 놓으라고 하는 대로 기도도 하지 않고 선지자의 지팡이를 갖다가 아이의 얼굴에 놓기만 하면 나을 거라고 생각을 하고 그냥 갖다 놓은 겁니다. Giesi, sin pensar nada, sin haber hecho ninguna oración, solamente el profeta le pidió que pusiera su báculo sobre el rostro del niño, así pensando que de esta manera se salvaría el niño, por eso se lo puso nada más. 왕하 4장 열왕기하 4장 31절을 보시겠습니다. Vamos a ver Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 31. 게하시가 저의 앞서가서 지팡이를 그 아이 얼굴에 놓았으나 소리도 없고 듣는 모양도 없는지라 돌아와서 엘리사를 맞아 가로되 아이가 깨지 아니하였나이다. 이렇게 Él, 말했습니다. así dice, él entonces se levantó y la siguió. Y Giesi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido, y así se había vuelto para encontrar a Eliseo, y se lo declaró, diciendo, el niño no despierta. 여러분 이 게하시의 말에 무슨 간절함이나 자기 희생을 찾아볼 수 있나요? Al ver la palabra de Giesi, ¿creen que ustedes puedan encontrar su corazón tan adelante o su sacrificio? 마치 남의 이야기를 하는 것처럼 하고 있습니다. Como si estuviera contando de otra persona, así está hablando. 이렇게 아무 생각 없이 자기 자신은 간절히 기도하지 않고 어떤 간절함도 없고 자기 희생도 없는 상태로 선지자의 그 지팡이를 갖다가 얼굴에 놓기만 한다고 그 아이가 깨어나는 게 아닙니다. En el estado en que no había hecho ninguna oración, no pensaba nada, no se sacrificaba a sí mismo. Entonces, con solo que pusiera el báculo de profeta sobre el rostro del niño, ¿así despertaría? Jamás. 그냥 지팡이만 올려놓는다고 이적이 일어나는 것이 아니라는 걸 일깨워주고 있습니다. O sea, nos hace saber que con solo que ponga el báculo sobre el rostro, no sucede ningún milagro. 이스라엘 백성들이 애굽에서 나와서 40년 광야 생활을 했습니다. El pueblo de Israel, habiendo salido de la tierra de Egipto, estuvo en el desierto durante 40 años. 그때 물이 없거나 좀 먹을 게 없거나 여러 가지 어려움이 있으면 하나님을 원망하고 모세를 원망했습니다. Cuando se les acabó el agua, el alimento, es cuando se quejaron contra Moisés y contra Dios. 그리고 불평불만을 했습니다. Le reclamaron. 이때 불뱀을 내서 물게 했습니다. En este momento les mandó serpiente ardiente para morderlos. 불뱀에 물려 죽어가는 이스라엘 백성들을 보면서 모세는 하나님께 간절히 기도했습니다. Al ver pueblo de Israel que moría por haber sido mordido por la serpiente ardiente, Moisés le hizo oración a Dios. 우리 백성들이 불뱀에 물려 죽어가는데 용서해 달라고. El pueblo de Israel va muriendo por haber sido mordido, así que perdónalo. 그때 노뱀을 만들어서 장대 위에 달아놓고 그것을 쳐다본 즉 살리라라고 말씀하셨습니다. En este momento le dijo que se hiciera una serpiente de bronce y que la pusiera en una asta y todo el que mirare vivirá. 그걸 쳐다본 사람은 다 불뱀에 물려 죽어가다가 다 살아났습니다. Todos los que miraron la serpiente de bronce, aunque iban muriendo por haber sido mordido, volvieron a la vida. 근데 이스라엘 백성들은 그 노뱀에 무슨 능력이 있는 줄 알고
그 일이 있은 후에 녹뱀을 우상처럼 들고 다녔습니다. Pero el pueblo de Israel después de esto, pensando que esta serpiente de bronce tenía algún poder, así que terminando de esto también llevaba con sí mismo es como si fuera un ídolo. 녹뱀에 무슨 능력이 있나요? ¿Creen que la serpiente de bronce tiene algún poder? 녹뱀을 쳐다본 즉 살리라는 말씀을 믿고 쳐다본 그 믿음이 그들을 살리는 겁니다. Creyendo en la palabra que dice, el que mirare vivirá. Esa fe de que ellos hayan tenido tiene el poder. 그것처럼 지팡이 자체의 능력이 있는 게 아니고 지팡이의 전도자의 지팡이를 가지고 선자의 지팡이를 가지고 가서 얼마만큼 간절하게 기도하고 자기 희생을 하는가가 더 중요한 것입니다. De la misma manera, no que un báculo, una vara tenga el poder. Lo más importante es que tanto hayan hecho la oración y cuánto es su corazón anhelante para salvar una vida. Eso es más importante. 그러나 엘리사는 게하시와 달랐습니다. Pero Eliseo era diferente de Giesi. 이미 죽어 싸늘해진 시신의 위에 올라가서 엎드렸습니다. Se tendió sobre el niño que estaba muerto y se echó sobre él. 자기 입을 그 입에, 자기 눈을 그 눈에, 자기 손을 그 손에 대고 그 위에 엎드렸습니다. Su boca con la boca del niño muerto, sus ojos con sus ojos, también sus manos con las manos, así se tendió sobre el niño. 여기 34절에 보면 Al ver versículo 34, 아이 위에 올라 엎드려 자기 입을 그 입에, 자기 눈을 그 눈에, 자기 손을 그 손에 대고 그 몸에 엎드리니 아이의 살이 차차 따뜻하더라. 이렇게 기록했습니다. así dice, después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas, así se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. 여러분 이 모습을 한번 생각해 보세요. Oigan ustedes, imagínense esta escena. 어떤 사람이 전혀 모르는 사람이 죽어 있습니다. Un hombre desconocido está muerto, 몸이 싸늘하게 다 식어서 차디찹니다. por lo que está muerto, así que su cuerpo está bien frío. 그런데 이 시신 위에 눈을 눈에, 코를 코에 코에, 손에 손을 대고 그 위에 엎드렸다. 이거 여러분들은 하실 수 있겠습니까? Pero sobre este cadáver, su boca con la boca del niño muerto y sus ojos con sus ojos y las manos sobre sus manos. Si fueran ustedes, ¿creen que podrían hacer? 정말 부모라고 해도 그렇게 하기 어려울 겁니다. Aún siendo padres, sería muy difícil que lo hicieran. 저도 부모님이 다 돌아가셨는데요. También se me murieron mis padres. 부모님이 돌아가셨을 때 그 시신을 만져본 적이 있습니다. Cuando mis padres han muerto también, así yo toqué su cadáver. 소름 돋을 정도로 차갑더라고요. Estaba bien frío. 피가 돌지 않으니까요. 아주 냉장고처럼 차갑습니다. Por lo mismo de que no circulaba la sangre, entonces, como si fuera un refri, así estaba bien frío. 육신 안에 영혼이 있을 때는 정말 따뜻했던 그런 손이요. 아주 싸늘하게 차가웠습니다. Cuando el espíritu estaba en el cuerpo, estaba caliente, pero una vez que ya salió el espíritu del cuerpo, sus manos estaban bien frías. 그런데 그 위에 올라가서 누울 수 있을까? Pero creen que entonces pueda subir sobre este cadáver y tenderse, 부모라고 해도 쉽지 않을 겁니다. aún siendo padres, les sería muy difícil hacerlo. 그런데 엘리사는 전혀 알지 못하는 아이의 위에 그런 행위를 한 겁니다. Pero Eliseo es quien hizo esto tendiéndose sobre el niño que jamás había conocido. 이것은 한 생명을 살리고자 하는 자기 희생이면서 살리기를 바라는 간절한 사랑과 소망이 녹아져 있는 겁니다. Esto se refiere a sacrificarse a sí mismo para salvar a un alma y también se refiere al corazón tan anhelante de salvar una vida. 정말 너무나 간절하면요. 상상 외의 행동을 할 수가 있습니다. Si realmente tienen corazón tan anhelante, pueden hacer más de lo que uno puede imaginar. 출애굽기 32장 32절을 보겠습니다. Vamos a ver Éxodo capítulo 32, versículo 32. 그러나 합의하시면 이제 그들의 죄를 사하시옵소서. 그렇지 않사오면 원컨대 주의 기록하신 책에서 내 이름을 지워버려 주옵소서. 이렇게 말씀했습니다. Dice que perdones ahora su pecado y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. 모세가 하나님의 십계명을 받으러 시내산에 올라가서 한동안 있었습니다. Moisés subió al monte Sinai para recibir los 10 mandamientos y ahí tardó.
자기를 인도하던 모세가 한동안 없으니까 불안해진 겁니다. Ahora al pueblo de Israel se le quitó también Moisés, quien los había guiado, así que no estaban tranquilos. 그래 그들의 생각으로 금송아지를 만들어 놓고 그게 하나님이다 하면서 우상을 만들어 놓고 숭배하는 그런 일들이 있었습니다. Así que hasta ellos hicieron un becerro de oro pensando y diciendo que era Dios, así les servían. 이 모습을 보고 이 모세가 십계명 돌판을 깨버렸습니다. Viendo al pueblo de Israel que les servía Moisés, así quebró los 10 mandamientos. 그리고 이스라엘 백성들의 죄를 사해 달라고 간절함으로 기도를 했습니다. En este momento, con el corazón tan anhelante, estuvo haciendo la oración para que perdonara pecado de Israel. 이스라엘 백성들이 죄에서 용서받을 수만 있다면 온컨대 생명책에서 내 이름을 지워버려 주옵소서 이것은 나를 지옥 가도 좋습니다. 그런 말입니다. Si Israel pudiera ser perdonado de su pecado, hasta él lo dijo, ráeme ahora de tu libro que has escrito. O sea, estará bien que yo me vaya al infierno con solo que el pueblo de Israel pueda ser perdonado. 얼마나 간절하면 이렇게 했을까요? Cuán anhelante era su corazón para decir esta palabra. 여러분이 우리 아버님, 어머님이 천국 갈 수만 있다면 난 지옥 가도 좋습니다. 이렇게 말한다면 얼마나 간절한 거예요. Si ustedes pudieran decir como lo siguiente, estará bien que yo me vaya al infierno si mis padres pudieran ir al cielo. Cuán anhelante sería este corazón. 로마서 9장 1절에서 3절도 보겠습니다. También vamos a ver Romanos capítulo 9, versículo 1 a 3. 내가 그래도 안에서 참말을 하고 거짓말을 아니하노라. 내게 큰 근심이 있는 것과 마음에 그치지 않는 고통이 있는 것을 내 양심이 성령 안에서 나로 더불어 증거하노니 나의 형제 곧 고륙 친척을 위하여 내 자신이 저주를 받아 그리스도에게서 끊어질지라도 원하는 바로라 라고 말씀했습니다. Así dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. 사도 바울은 유대인이었습니다. Apóstol Pablo era judío. 근데 유대인들은 사도 바울이 복음을 전하는 걸 정말 사도 바울이 가는 곳마다 따라다니면서 회방하고 방해를 했습니다. Pero a los judíos no les parecía que apóstol Pablo predicara el evangelio, así que donde quiera que iba siempre le perseguían y le impedían. 그런데 이방인들에게 복음을 전하면서도 항상 마음에 큰 근심과 고통이 있었습니다. Aún predicando el evangelio a los gentiles, siempre tenía gran tristeza y dolor en el corazón de apóstol Pablo. 자기 동족들에게는 복음을 전하지 못하면서 이방인들에게 복음을 전하는 사도 바울의 마음은요. 너무나 고통스러운 겁니다. El corazón de apóstol Pablo, quien estuvo predicando el evangelio a los gentiles, pero no a los paisanos, o sea, judíos, era tan doloroso. 우리 전도인들 가운데도 다른 사람에게 이방인들에게 복음을 전하고 다른 전 세계에 복음을 전하면서도 가족 중에 구원받지 못하는 사람들이 있는 분들이 있습니다. De entre también nuestros pastores predicadores, a pesar de que también hayan ido al país extranjero para predicar la palabra, todavía algunos tienen a los familiares que no han recibido la salvación. 그때 마음 중심에 큰 돌이 박힌 것처럼요. 그게 상당히 마음에 짐이 됩니다. En este momento, en lo profundo de su corazón, como si una piedra estuviera clavada en su corazón, les pesa su corazón. 우리 가족도 아직 구원받지 못하고 천국 가지 못하는데 내가 다른 분들에게 복음을 전하고 있구나 하면서요. 언젠가는 구원받기를 원하는 마음으로 기도하는데 마음속에 큰 돌이 박힌 것 같습니다. Diciendo, ni siquiera mi familia ha recibido la salvación, pero yo soy el que estoy predicando la palabra a los extranjeros, así como si estuviera clavada una piedra tan grande en su corazón. 사도 바울이 그랬던 거예요. Así era apóstol Pablo. 그래서 나의 형제 곧 고륙의 친척을 위하여 내 자신이 저주를 받아 그리스도에게서 끊어질지라도 원하는 바다 이렇게 말합니다. Por eso así dijo, deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. 이 말씀에서 사도 바울이 얼마나 유대인들의 구원을 간절히 원하는지를 알 수 있잖아요. Viendo esta palabra, lo que podemos saber es que tanto apóstol Pablo deseaba que los judíos recibiesen la salvación. 한국에
황수관 박사님이라고 있습니다. En Corea hay un doctor que se llama Hwang Soo-kwan. 연세대학교 의과대학 교수였습니다. Era profesor de una universidad de Corea llamada Yonsei. 근데 어렸을 때요 홍역에 걸려서 죽었습니다. Pero cuando era niño, por viruela, murió. 정말 죽은 지 몇 시간이 지났습니다. Por viruela ha muerto, así que han pasado algunas horas después de haber muerto. 엄마가 그 황수관 박사 어린 황수관을 안고 울고 있습니다. Así que su madre, así abrazando a este profesor Hwang Soo-kwan, niño que estaba muerto, estuvo llorando. 아버지 보기에는 분명히 죽었습니다. Seguramente a los ojos de padre estaba muerto su hijo, 숨도 쉬지 않습니다. ni respiraba. 그래서 이제 아이가 죽었으니 아이를 내놓으라고 내가 이 가마니에 말아서 지게로 지고 가서 묻겠다고 이렇게 이야기했습니다. Entonces el esposo le dijo pues a su esposa, ahora que pues el niño está muerto, ya déjame llevar a un monte para sepultarlo. 그때 황수관 박사의 어머니는 얼굴이나 온 몸에 막 종기처럼 난 그 고름이 나오는 그 몸을요 혀로 핥았습니다. Pero en este momento la madre de profesor llamado Hwang Soo-kwan pues empezó a lamer el cuerpo de su hijo muerto, que es de donde salía pus. 죽은 아이를 안고 뭐 얼마나 시간이 되는지는 모르지만 계속 그 종기 부분을 핥았다고 합니다. Dicen que abrazando a su hijo que estaba muerto, no sé pues por cuántas horas, pero así seguía lamiendo la parte del cuerpo de donde salía pus. 그런데 얼마 후에 손을 움직이고 다시 생기가 돌기 시작했습니다. Pero un poco tiempo después empezó a mover pues las manos el niño muerto y le entró el calor. 결국에 살아서 수십 년간 의과대학교 교수로 살아 계시다가 얼마 전에 돌아가셨습니다. Por fin volvió a la vida, entonces de ahí se hizo profesor de una universidad y hace poco ha fallecido. 여기에는 자식을 향하는 사랑과 헌신이 분명히 있는 거잖아요. Seguramente al escuchar esta historia existe el sacrificio y el amor de la madre para su hijo, ¿no? 사랑과 헌신은 어떤 약보다도 위대합니다. El amor y sacrificio son más grandes que cualquier medicamento que existe 그리고 효과적입니다. y son más efectivos. 간절함으로 자기 몸까지 기꺼이 희생하며 간절히 원하는 기도는 죽은 생명을 살리는 그런 능력이 있는 겁니다. La oración que hacen con el corazón tan ardiente, sacrificando a sí mismos, tiene el gran poder de salvar la vida. 자기 희생이 없이 거저받는 건 없습니다. No hay ninguna cosa que puedan recibir sin ningún sacrificio. 시간, 물질, 마음 이런 것들을 희생하는 곳에 영혼을 살리는 역사가 일어납니다. Sea el tiempo, las cosas materiales y el corazón, donde sacrifiquen estas tres cosas, existe y sucede la obra de salvar la vida. 여러분은 이 가족들의 전도를 위해서 주변 사람들의 영혼을 위해서 얼마나 간절함으로 자기 희생을 하고 있는지 한번 돌아보시기를 바랍니다. Me gustaría que ustedes se reflexionaran a sí mismos qué tanto ustedes están sacrificándose a sí mismos para salvar predicación de sus familiares y de sus padres. 엘리사가 이미 죽은 수넴 여인의 아들을 살려낸 것은 예수 그리스도의 십자가의 사랑으로 말미암아 구원받는 성도들의 부활 사건을 예표하기도 합니다. El hecho de que también el profeta Eliseo haya vivificado al hijo de la tsunamita es la sombra de que por la resurrección del Señor Jesucristo también los que estaban muertos espiritualmente vayan a volver a la vida. 그리스도와 연합한 자는 영육 간에 부활을 체험하게 될 겁니다. Los que se han unido con Cristo tanto carnalmente como espiritualmente van a experimentar la resurrección. 우리는 수넴 여인의 아들같이 영이 죽은 사람이었습니다. Como hijo de la mujer tsunamita, nuestro espíritu estaba muerto. 비록 육신의 생명은 살아있다 할지라도 영적으로는 죄로 말미암아 죽어 있었습니다. Aunque nuestra vida carnal estaba viva, por lo mismo de que tenemos pecados, nuestro espíritu estaba muerto. 그런데 예수님께서 세상에 오셔서 우리 죄값을 치르기 위해서 십자가에서 우리의 모든 죄값을 피 흘려 돌아가심으로 갚아주셨습니다. Jesucristo es el que ha venido a esta tierra y sobre la cruz ha quitado todos nuestros pecados para pagar el precio de nuestros pecados. 그리고 사흘 만에 부활하셨습니다. Y al tercer día resucitó. 그것은 우리가 언젠가 주님 재림하시는 그날 우리 구원받은 사람들이
예수님의 부활의 모습처럼 우리가 신령한 모습으로 부활할 것을 상징하는 것입니다. Todo esto es la sombra de que el día que también Señor Jesucristo vaya a volver a venir, nosotros también seremos resucitados juntamente con Él. 구원받은 성도들에게는 성령님께서 우리 몸 안에 들어와서 내주하고 계십니다. Los santos que han recibido la salvación tienen al Espíritu Santo morando en sí mismos. 성령은 그리스도의 영이라고 말씀하셨습니다. Espíritu Santo dice que es el Espíritu de Cristo. 그래서 우리 구원받은 모든 성도님들은 이 부활의 소망을 가질 필요가 있습니다. Así que todos los santos que han recibido la salvación es necesario que tengan la esperanza de la resurrección. 그리고 이제 생명을 살리는 일의 우선권을 좀 생각해 보려고 합니다. Y vamos a pensar acerca de la prioridad en cuanto a salvar la vida. 엘리사가 계시하게 당부한 말씀을 보면 생명을 살리는 일은 어떤 것보다 우선되어야 한다는 것을 알 수가 있습니다. Al ver la palabra que Eliseo le dejó a Giesi, lo que podemos saber es que en cuanto a salvar la vida, siempre tiene que ser primero. 열왕기 하 4장 Segunda de Reyes, 29절입니다. capítulo 4, versículo 29. 엘리사가 게하시기 이르되 내 허리를 묶고 내 지팡이를 손에 들고 가라. 사람을 만나거든 인사하지 말며 사람이 내게 인사할지라도 대답하지 말고 내 지팡이를 그 아이 얼굴에 놓으라. 이렇게 했습니다. Así dice, entonces dijo él a Giesi, ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve. Si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. 사람을 만나거든 인사하지 말며 사람이 내게 인사할지라도 대답하지 말라고 말씀하셨습니다. Así dice, si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le respondas. 왜 이렇게 말씀을 하셨을까요? ¿Por qué creen que le dijo esta palabra? 지금 게하시는 죽은 아이를 살릴 어떤 중요한 목적을 가지고 지금 가고 있습니다. En este momento Giesi estaba en el camino, pues con el papel y con la carga muy importante de salvar la vida de uno que estaba muerto. 근데 인사하느라 지체하고 이 주변 두리번하고 하면은 빨리 갈 수가 없죠. Pero si tardara, pues por estar saludando a otra persona, si también por otra cosa, como que no pudiera llegar muy rápido allá. 중요한 일, 전도하는 일, 생명을 살리는 일은 세상의 어떤 일보다도 우선돼야 한다는 것을 말씀하고 있는 겁니다. Nos hace saber que predicar a las almas perdidas y salvar la vida siempre tiene que ser primero que cualquier cosa que tenemos en este mundo. 중요한 전도 일을 하는데 아는 사람 만났다고 인사하고 대화 나누면서 중요한 일을 잃어버리거나 신속성을 망각할 수가 있기 때문에 인사도 하지도 말고 받지도 말고 무조건 우선적으로 가라 이렇게 말씀하신 겁니다. Está en el camino para hacer la obra más importante, la cual es salvar la vida. Pero si saludara a otra persona también, si hiciera otra cosa y si de esta manera tardare, pues puede que se le olvide la obra más importante. Por eso le dijo que no saludase a nadie. 주일날 같은데 성도들이 많은데 어떤 분하고 아주 중요한 그런 그 교제를 하고 있습니다. En caso de los domingos también, pues hay muchos santos hermanos, pero los dos se está hablando acerca de algo muy importante. 근데 주변에 많은 사람들이 지나가면서 이렇게 인사도 하고 뭐 아는 척도 하고 하려고 합니다. Cuando se están hablando los dos acerca de algo muy importante, puede que otros hermanos vengan y que quieran saludar y todo esto, ¿verdad? 근데 아주 중요한 대화를 하고 있다면 인사하는 사람을 그냥 인사를 받지 않고 그냥 무시하는 경우가 있습니다. Pero si parece que pues los dos se están hablando acerca de algo muy importante, serio, puede que los demás también se pasen de ahí sin saludarlos. 이제 그런 때 오해하는 경우가 있죠. En este momento, pues a veces pueden tomar a mal. 아, 우리 목사님은 인사도 안 받아 이렇게 말씀하시는 분들이 있습니다. Puede que algunos malentendan y que digan, pues mi pastor, aunque pues yo lo salude, pues no me hace caso. 그런데 그런 것이 아니죠. Pero no es así. 이제 중요한 대화를 나누고 있으니까 인사했는데도 못 볼 수도 있고, 그리고 이제 봤어도 너무나 중요한 대화를 끊을 수가 없기 때문에 인사를 받을 수 없는 상황인 거예요. Por ejemplo, el pastor está hablando acerca de algo muy importante. Entonces, en este momento, pues puede que no haya visto, aunque lo hayan saludado, o también puede que pues no pueda saludar en este momento, porque está hablando acerca de algo muy importante. 우리에게
이뤄진 영혼을 건지는 전도만큼 중요한 일은 없습니다. Para nosotros no hay ninguna obra más importante como la de salvar a las almas perdidas. 그래서 전도하는데 걸림이 되는 것은 거기에 시간을 소비하지 말고 전도하는 일에 집중해야 합니다. Así que si hay algunas cosas que pues, nos hacen tropezar para predicar la palabra, no hay que perder tiempo en estas cosas, sino solamente enfocarnos en predicar la palabra. 그랬을 때 영혼을 건질 수 있습니다. Es cuando ya vamos a poder salvar a las almas. 전도하기 위해서 물질도 희생하고 Para salvar a las almas hay que sacrificar nuestras cosas materiales. 전도하기 위해서 특별히 시간을 내서 그분을 찾아가야 되기 때문에 시간도 희생을 해야 됩니다. Para salvar también a las almas, especialmente hay que invertir también el tiempo para ir a visitarlos, por eso necesitan sacrificar su tiempo. 어떤 때는 자기가 해야 될 너무나 중요한 일을 앞두고 있는데도 불구하고 그보다도 전도하는 일이 이제 전도 집회 앞두고 있으면 그게 더 우선돼 가지고 그 일을 뒤로 잠깐 미루고 전도하는 일을 먼저 하는 경우가 있습니다. Hay ocasiones en las que también necesitan hacer algo muy importante en este mundo, pero saben que también el predicar la palabra es lo más importante, por eso posponen, suspenden sus cosas para predicar primero la palabra. 그렇게 자신을 희생하는 자를 하나님은 보십니다. Dios mira a los que se sacrifican a sí mismos. 그런 사람을 통해서 이뤄진 영혼을 연결시켜주고 그 영혼을 건질 수 있도록 역사하십니다. Por medio de esas personas, Dios los conecta con las almas perdidas y de esta manera las salva. 두 번째 생명을 건지는 비결 자기 희생이라고 말씀드렸습니다. Les dije que la segunda manera de salvar la vida es sacrificarse a sí mismo. 세 번째 생명을 건지는 비결은 인내와 끈기입니다. Ahora, la tercera clave de salvar la vida es tener la paciencia y la perseverancia. 열왕기하 4장 34절을 보겠습니다. Vamos a ver 2 de Reyes, capítulo 4, versículo 34. 아이 위에 올라 엎드려 자기 입을 그 입에, 자기 눈을 그 눈에, 자기 손을 그 손에 대니 그 몸에 엎드리니 아이의 살이 차차 따뜻하더라. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. 죽은 아이의 위에 엘리사가 이렇게 올라가서 간절히 기도하는 마음으로 자기를 희생하니까 아이 몸이 따뜻해졌습니다. Cuando el profeta Eliseo se tendió sobre el niño muerto, sacrificándose a sí mismo con el corazón ardiente, es cuando el cuerpo del niño entró en calor. 그러나 따뜻해지긴 했지만 아직 깨어나지 못한 상태입니다. A pesar de que haya entrado en calor, todavía no había despertado. 엘리사는 많은 생각이 들었을 겁니다. Eliseo seguramente ha de haber pensado en muchas cosas. 왜 깨어나지 않지? ¿Por qué no despierta todavía? 이거 계속 해야 되나? ¿Sigo haciéndolo 아니면 포기해야 되나? o lo renuncio? 이런 생각을 많이 했을 겁니다. Así habrá pensado mucho. 그러나 엘리사 선지자는 포기하지 않았습니다. Pero el profeta Eliseo no se rindió. 따뜻해지긴 했는데 아이가 깨어나지 않자 다시 아이에게서 내려왔습니다. Aunque entró en calor, todavía no había despertado, así que se bajó del niño muerto. 그리고 이리저리 다녔다고 말씀하고 있습니다. Y dice la palabra que por ahí estuvo recorriendo. 그냥 아무 생각 없이 왔다 갔다 했다는 얘기일까요? ¿Creen que pues estuvo recorriendo sin pensar nada? 다시 한번 간절히 이리저리 다니면서 아이를 살피고 또 하나님께 간절히 기도하는 시간을 가졌다는 겁니다. Significa que en lo que recorría también tuvo el tiempo de otra vez así mirar al niño muerto y también tener el corazón ardiente para hacer oración a Dios. 그 후에 더 간절한 마음으로 하나님께 기도하고 다시 아이 위에 올라갔습니다. Después de esto hizo la oración con el corazón todavía más ardiente y otra vez se tendió sobre el niño. 35절에 보면 엘리사가 내려서 집 안에서 한 번 이리저리 다니고 다시 아이 위에 올라 엎드리니 아이가 7번 재치기 하고 눈을 뜨는지라 이렇게 기록했습니다. Versículo 35 así dice, volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte y después subió y se tendió sobre él nuevamente. Y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. 드디어 7번 재치기 하고 눈을 뜨고 깨어났다 그랬습니다. Dice, por fin estornudó 7 veces y abrió sus ojos. 7이라는 수는
하나님의 수, 승리의 수, 안식의 수입니다. El número 7 es el número de Dios, el número de la victoria y es el número de reposo. 창세기 2장 3절에 보면 하나님이 일곱째 날을 복주사 거룩하게 하셨다라고 말씀하셨습니다. Al ver Génesis capítulo 2, versículo 3, dice que Dios bendijo el séptimo día. 일곱 번 재치기 한 것은 아이가 하나님의 은혜로 사망의 세력에서 승리하고 완전히 생명이 회복되었음을 상징적으로 보여주는 것입니다. El que haya estornado 7 veces simboliza que habiendo también vencido la obra, habiendo también sacado la victoria, así se recuperó totalmente ante Dios. 시신 위에 한 번 올라가는 것도 너무나 힘들 건데 재차 두 번 올라가기는 쉽지 않았을 겁니다. Sería muy difícil que todavía se tendiera una vez sobre el niño muerto, pero imagínense, tampoco sería fácil tenderse 2 veces sobre el niño. 따뜻해졌지만 깨어나지 못한 그 아이를 위해서 간절히 기도한 후, 살핀 후에 다시 올라가서 엘리사가 시신의 위에 올라갔다는 건 끝까지 이 영혼을 건지려는 포기하지 않을 그 엘리사의 마음이 그 안에 녹아져 있습니다. Aunque entró en calor, todavía el niño no había despertado. En este momento el profeta Eliseo no se rindió, sino otra vez se paseó a una y otra y con el corazón más ardiente hizo la oración y se tendió sobre el niño para despertarlo. Esto simboliza, significa que Eliseo pues no renunció para salvar la vida. 전도하다 보면요 몇 번이고 정말 포기하고 싶은 생각이 들어올 때가 있습니다. Cuando predicamos la palabra a los invitados, hay veces en que ya queremos renunciar todo, varias veces. 그런데 다시 시도하고 또 다시 시도하고 계속 그러는 가운데 결국 구원받는 것을 보게 됩니다. Pero otra vez intentamos y volvemos a intentar y por esas también varias veces, por esos intentar varias veces, ya vemos que luego esas almas reciben la salvación. 한 영혼을 건지기 위해서 전도할 때 내가 몇 번을 시도했는가는 중요하지 않습니다. Para salvar a un alma ya no importa cuántas veces hayan intentado para salvar. 그 영혼이 구원받을 때까지 하는 겁니다. Hay que intentar hasta que este alma reciba la salvación. 한번 내가 전도하고자 하는 사람이 있다면 그 사람이 아무리 나를 싫어하고 거절해도 계속 기회 있는 대로 끝까지 구원받을 때까지 하는 겁니다. Si tiene un invitado a quien quieren predicar la palabra, a pesar de que rechace y diga que pues no, hay que siempre predicarle también sin renunciar hasta que reciba la salvación. 이 엘리사처럼 전도할 때요 끝까지 포기하지 않고 인내로 견딜 때 영혼이 건져질 수 있습니다. Si predican la palabra a un alma invitado como Eliseo sin renunciar, es cuando alma recibirá la salvación. 또 전도에서 구원을 받은 것 같은데 신앙생활을 전혀 하지 못하는 그런 사람들도 주변에 있을 수 있습니다. ¿Qué más? También puede que haya algunas personas que han recibido la salvación, pero no viven la vida cristiana a nuestro alrededor. 이런 사람이 있으면 어떻게 하시죠? Si ven a esas personas que no viven la vida cristiana, ¿qué hacen? 그냥 방치해 놓나요? ¿Los dejan así nada más? 그건 앞서 구원받은 자로서 직무유기라고 생각합니다. Pienso que pues eso no es cumplir el papel de los salvos. 그런 사람이 있으면 정말 확실한 구원인지 상담으로 연결하고 재차 말씀을 듣게 도와줘야 됩니다. Si ven que algunos hermanos no viven la vida cristiana, hay que ayudarles a que puedan confirmar su salvación, si realmente han recibido. 그분을 위해 하나님께 간절히 기도하고 기회되는 대로 만나서 교제해주고 교제 가운데 붙을 수 있도록 인도를 하셔야 됩니다. Hay que hacer oración por esas personas también hasta que permanezcan en la iglesia, en las comuniones, siempre hay que ayudarles y animarlos. 그랬을 때 수가 늘어납니다. De esta manera el número también de los salvos así aumentará. 우리 교회 초창기에는요. 1년에 2배씩 늘었습니다. Al principio de la historia de nuestra iglesia, el número de los santos de nuestra iglesia así aumentaba doble que el año anterior. 올해 10명이었는데 그 다음에는 20명이 됩니다. Por ejemplo, en este año pues son 10, pero el siguiente año ya son 20. 20명이 그 다음에 40명이 됩니다. De 20 se hace 40. 40명이 80명이 됩니다. De 40 se hace 80. 80명이 160명이 됩니다. Ahora de 80 a 160. 여러분 몇 년만 그렇게 하면요. 갑자기 확 됩니다. Si lo hacen así, pues durante unos años, en unos años de verdad el número de los salvos aumentará.
우리 교회가 초창기에 그렇게 전도했습니다. Al principio de la historia de nuestra iglesia, así los hermanos predicaban. 전도를 위해서 모든 것을 희생했습니다. Para predicar se sacrificaban a sí mismos y todo lo suyo. 그래서 우리 교회가 이렇게 큰 교회가 되고 전 세계 복음을 전하는 교단이 됐습니다. Por eso ahora nuestra iglesia así creció tan grande y es la que está predicando el evangelio en todo el mundo. 어제도 말씀을 드렸지만 그런 모습을 우리 멕시코 산파블로 교회를 비롯한 멕시코 교회도 그걸 본받을 필요가 있는 겁니다. Como les dije el día de ayer, sería bueno que también las iglesias de México, la iglesia de San Pablo también fuera imitadora de las iglesias de Corea. 자, 이제 결론적으로요. 게하시 같이 영혼 없는 행동을 아무리 해도 아무 일도 생기지 않습니다. Para decirles la conclusión, aunque pues hagan algunas cosas sin pensar nada, como Giesi, no va a suceder nada. 엘리사 같이 간절히 기도하고 자기를 희생하고 포기하지 않는 인내, 이것이 영혼을 건지는 비결입니다. Si hacen la oración con el corazón tan ardiente, sacrificándose a sí mismos y teniendo paciencia y perseverancia como el profeta Eliseo, esto es la manera de cómo, la clave de cómo salvar a las almas. 산파블로 교회가 멕시코 중심 교회로 우뚝 서기 위해서는 지금보다 더욱 열정을 가지고 주변 분들에게 전도할 필요가 있습니다. Para que la iglesia San Pablo fuera también la iglesia céntrica de todas, es necesario que tengan la pasión todavía más grande que la que tienen ahora para predicar. 오늘 바톨로메 형제님과 후안 형제님 두 가정을 신박을 했습니다. El día de hoy hemos visitado a dos casas, a la casa del hermano Bartolomé y a la casa del hermano Juan. 두 분이 일치되게 다리오 형제님에 대해서 너무나 감사하다는 이야기를 하셨어요. Lo que tienen en común los dos es que están muy agradecidos con hermano Darío, 그 두 가정을 전도한 분이 다리오 형제님이에요. porque el que invitó a dos familias es hermano Darío. 다리오 형제님이 여기 오셨나요? Aquí se encuentra hermano Darío acá. 한번 일어나 보세요. A ver, levántese por favor de su lugar. 박수 한번 Le 쳐주세요. damos aplauso. 제가 다리오 형제님이 어떤 분인지 얼굴을 참 보고 싶었습니다. De verdad yo quería ver quién era hermano Darío. 이렇게 지나치고 같은 마을에 사는 그런 분을 예사로이 보지 않고 그분에게 복음을 듣게 인도를 하셨어요. Cuando pasaban pues las personas del mismo pueblo, nada más no las dejaba pasar, sino así les invitó. 얼마나 훌륭한 분입니까? Cuán grande es su fe y hermano, ¿no? 우리 다리오 형제님처럼요. 주변에 있는 분들 전도하셔야 됩니다. Como hermano Darío, a las personas que están a su alrededor tienen que predicarles. 그래서 주변에 있는 모든 분들은 내가 전도할 대상이라는 생각을 가지고 전도하셔야 됩니다. Pensando que las personas que están a su alrededor son las a las cuales tienen que predicar la palabra, por eso así predíquenles. 지금까지 열심히 전도하셨겠지만 좀 더 열정적으로 산파블로 교회 성도님들이 전도하셨으면 부탁을 드립니다. Claro, hasta ahorita les han de haber predicado fuertemente, pero todavía más que ahora se les pide que prediquen con más pasión los hermanos de la iglesia San Pablo. 오늘은 이것으로 말씀을 마치겠습니다. El día de hoy terminemos la palabra con esto. 기도하고 마치겠습니다. Oremos juntos para terminar. 은혜와 사랑이 풍성하신 자비로우신 우리 아버지 하나님 감사합니다. Dios nuestro Padre misericordioso, lleno de amor de la gracia, te damos gracias. 오늘은 생명을 건지는 세 가지 비결을 같이 배웠습니다. El día de hoy hemos aprendido juntos acerca de tres claves de salvar la vida. 엘리사가 생명을 건지기 위해서 했던 그 간절한 기도와 희생과 끝까지 포기하지 않은 인내 우리가 배웠습니다. Hemos aprendido de la oración, del sacrificio y de la paciencia, perseverancia que tenía Eliseo para salvar la vida. 우리 산파블로 형제 자매님들이 이 엘리사의 모습을 배워서 열정적으로 힘있게 주변 분들에게 복음을 전할 수 있도록 인도하여 주옵소서. Ayúdales, guíales a los hermanos de la iglesia San Pablo para que aprendan de la forma de la vida de Eliseo para poder predicar con más pasión. 그리고 앞서 구원받은 모든 성도님들의 가정 위에도 하나님께서 은혜와 사랑으로 충만히 채워주시기를 간절히 원합니다. Y te pedimos que también tú llenes a todos los hogares de los hermanos de tu gracia, de tu amor. 하나님의 자녀로 살아가는 것이 얼마나 복된 것인지를 경험할 수 있도록 주님 인도하여 주옵소서. Ayúdales a poder experimentar cuán grande es la bendición de poder vivir como tus hijos en este mundo. 돌아가시는 발걸음 인도해 주시기를 간절히 원합니다. Y también guía sus pasos para regresar con bien a la casa. 예수님 이름으로 감사하며 기도하였습니다. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘. Amén.